pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam pričati nešto interesantno što veliki broj vas nikada nije vodio računa. Govorit ću vam o tome zašto nikako ne možete smršaviti. Pokušavate na sve moguće načine, dijetama, prehranom, vježbanjem i kako god, i vi jednostavno ne možete kontrolirati nakupljenu tjelesnu težinu, odnosno prekomjernu tjelesnu težinu. Jer jedan od onih najvećih opasnosti današnjeg modernog načina života je prekomjerna tjelesna težina. Jednostavno živimo u vremenima kada veliki broj osoba izuzetno loše jede, pa ste pod kroničnim stresom, pijete velike količine lijekova, imate kroničnu nesanicu i puno toga. Sjedilački način života, manjak vježbanja, puno toga utječe da ovaj modern čovjek ima prekomjernu tjelesnu težinu. I ta prekomjerna tjelesna težina puta vam je preteča svih onih najgorih bolesti što danas najčešće ljudi oboljevaju, a ukoliko imate prekomjernu tjelesnu težinu, duži vremenski period vama je puno veća šansa na razvijanje dijabetesa, što ćete vjerojatno dobiti, visokog krvnog tlaka, pa onda srčanih oboljenja, moždanog udara, Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti i bilo koju drugu bolest vašega tijela. Dakle, mi pod sve moguće načine moramo kontrolirati normalnu tjelesnu težinu. Međutim, tu veliku ulogu igraju hormoni. I to je ono što veliki broj vas nikada ne vodi računa o tome. Skroz mislite, ja sam to puno puta čuo u svojoj ordinaciji. Kada ja preporučujem mojim pacijentima pravilne režime prehrane, moramo itekako voditi računa da ključnu ulogu u tome će imati itekako hormoni u vašem tijelu. I kada su oni u disbalansu, a danas ćemo o njima pričati, vaša situacija se značajno pogoršava. I apsolutno prvi hormon koji je vama, ako je u disbalansu vašeg tijela, igra značajno pogoršavanje i zato nikada ne možete smršaviti, je inzulin. Mi kada govorimo o inzulinu, on je hormon koji ima najveću vezu sa debljanjem i bolešću. Inzulin točnije njega previše. Čak i ako jedete preporučeni dnevni broj kalorija, dijeta bogata šećerem, kao što su kolači, slatkiši, keksi i čokolade, i škrobnim ugljikohidratima, kao što su bijeli kruh, tjestenina i riža, uzrokuje povišenu razinu inzulina, što može rezultirati debljanjem jer stanice apsorbiraju previše glukoze, a tijelo to pretvara u masnoće. To je ono što smo rekli. Mi u velikom smo opasnosti, veliki broj vas koji mi sada slušate, vi ste vjerojatno već u onoj situaciji rezistencije na inzulin, koja će se kasnije pretvoriti u dijabetes. I u velikom broju slučajeva, rekli smo, kad jedemo izuzetno lošu hranu, bogatu šećerima, rafiniranim ugljikohidratima, i to radimo desetljećima i značajno više nego ikada u povijesti, vi možete očekivati da taj inzulin neće više djelovati kako treba. I prekomjernu količinu, svega onoga što pojedete, tijelo prije svega putem inzulina pretvara u one energetske materijale koji su nama se pohranjuju u mišićima, jetri, ali onda kad to prekomjerno konzumirate, taj inzulin pretvara onu energiju koja se naziva glukoza i specijalno stavlja u naše masne naslage. Vi specijalno ukoliko imate poremećaj funkcioniranja samoga inzulina, možete očekivati da nikada nećete moći smršaviti. Na drugom mjestu ću vam reći jedan jako bitan hormon koji radi protutežu inzulinu, se naziva glukagon. I mi kada govorimo o glukagonu, njegova je osnovna zadaća povećanje glukoze u krvi koristeći zalihe masnoća u masnome tkivu. Njegovo stvaranje potiče se sniženom razinom glukoze u krvi, što znači da u trenutku sniženih razina ovoga šećera u krvi dolazi do izlučivanja ovog hormona i povlačenja glukoze iz masnih naslaga. I to ono što se zapravo interesantno događa. Inzulin i glukagon su dva hormona u protuteži. Vi ako jedan i bilo koji od njih poremetite, ova situacija se neće događati. Glukagon će biti onaj hormon koji će pomoći izvlačiti masne naslage i one stanice nakupljenih masnoća u vašem tijelu, i vi ukoliko imate poremećenu funkciju glukagona, vi to nećete moći napraviti, zato nikada ne možete smršaviti. I upravo kada razmišljamo, glukagon se stvara u gušterač, alfa stanice Langerhansovih otočića, izlučuje se u krvotok, rekli smo kada je niska razina glukoze. Ono što je bitno za reći, u suradnji sa inzulinom glukagon regulira šećere u krvi te ga održava poželjnim razinama. Glukagon se ispušta kako bi spriječio pad razina glukoze, dok se inzulin ispušta kako bi spriječio prevelike razine glukoze. I ovi su hormoni nama ključni za naše zdravlje, specijalno iz ove perspektive, samih masnih naslaga. Još par interesantnih situacija, naravno vezano uz hormone. Molim vas, vodite mi računa. Rekli smo inzulin i glukagon. Međutim, postoje dva ključna hormona još zbog kojih nikada ne možete smršaviti. Jedan se naziva grelin, drugi se naziva leptin. I leptin i grelin su opet hormoni koji nama reguliraju osjećaj sitosti i osjećaj gladi. I kada su oni poremećeni, što u velikom broju slučajeva je, vi ćete se značajno debljati i nikako nećete gubiti one masne naslage. Prije svega želim nešto reći o leptinu.
Leptin vam pomaže da se osjećate sito, dok grelin povećava vašu želju za jelom. Ako imate zdrave prehrambene navike, ti sustavi obično funkcioniraju normalno, a kada se ta ravnoteža poremeti, vaša sposobnost da jedete kada ste gladni i prestanete nakon što napunite se može biti izuzetno ugrožena. Dakle, kada ste siti, vaš leptin je značajno povećan u vašemu tijelu i više nemate potrebe za hranom. Kada se ta situacija pogorša, vaše tijelo ne reagira na leptin, imate nešto što se naziva zapravo netolerancija na leptin. I vi se značajno debljate, ne možete nikako smršaviti. Mi kada govorimo o leptinu, leptin proizvodi masno tkivo, to su stanice koje pohranjuju masnoće u vašemu tijelu i njegova glavna uloga je regulirati skladištenje masti i koliko kalorija jedete i koliko kalorija sagorijevate. Leptin također potiče vaše tijelo da sagorijeva energiju kako bi proizvelo toplinu i taj se proces uglavnom odvija u vašim mišićima. I to je ono što sam rekao, dakle vaše tijelo vama signalizira kada ste siti, leptin se povećava i vi više nemate potrebe za hranom. Međutim, kada se to događa, zapravo nastane poremećaj, situacija je potpuno suprotna. I mi kada govorimo o otpornosti na leptin, mogu bi pridonijeti povećanju debljenja i skladištenju energije u mastnim naslagama. Kada mozak ne reagira na visoku razinu leptina, tijelo pogrešno doživljava glad, iako je pohranjeno dovoljno energije. Otpornost na leptin također smanjuje brzinu metabolizma i to ono sve što se zapravo događa. Vi kada imate otpornost na leptin, vi ćete se debljati. Dakle, to morate voditi računa. Nekad ću u nekim drugim emisijama reći kako ćete vi to kontrolirati te hormone. Četvrti hormon, rekli smo da je grelin, on je potpuna suprotnosti našemu leptinu. Dakle, vi kada ste prazni i kada ste gladni, vama se leptin značajno izlučuje, zapravo grelin se izlučuje u organizmu, potiče vam na glad i onda vi jedete, konzumirate i onda situacija kada je sve normalno, nemamo problema. Međutim, upravo ovaj grelin kao takav je zapravo najveći prije jela, a najniži nakon obroka i zanimljivo je da istraživanje pokazuje da osobe sa pretilošću imaju nisku razinu grelina, ali su osjetljivije na njegove učinke i ta osjetljivost može dovesti jednostavno do prejedanja. I kad vam je grelin u problemu i to je to. I još jedna perspektiva što veliki broj vas ne vodi računa, a to vam je kortizol. Kada govorimo o kortizolu, on je najbitniji hormon praktično stresa ili zajedno sa inzulinom, to su dva hormona stresa u našem organizmu koja su u prevelikim količinama značajno upalno djeluju na naše tijelo i na naš organizam. I mi kada govorimo o kortizolu, kada je on povišen, praktično u potpunosti smanjuje hormone koji uzrokuju gubitak masnih naslaga i oni se proizvode u našoj nadbubrečnoj žlijezi i u vrijeme stresa ovaj hormon pokreće povećaj otkucaja srca i razine energije i ono što se zapravo događa, određeni čimbenici vašega života, kontinuirani stres, on će vama poremetiti ove sve ostale hormone i funkcioniranje inzulina i grelina i leptina i glukagona i slično, jer on ima tu itekako mogućnosti. I to ono kad se osjećate kontinuirano pod stresom, imate recimo kroničnu nesanicu ili što god u vašem životu, vi se samo debljate, pa onda na super ste nekakvim kao dijetama, normalno kao funkcionirate, zapravo jedete hranu koja je izuzetno zdrava, a imate kroničan stres u organizmu. I opet nikako ne možete smršati, jednostavno ste došli do nekakvog platoa gdje vama situacija se ne poboljšava. Dakle, vodite mi računa. Jedan od glavnih razloga zašto nikada nećete smršati biti će ovi hormoni. Vi njih morate uravnotežiti sa zdravim načinom života. Kada to napravite, imat ćete puno bolju perspektivu za mršavljenje, što veliki broj vas itekako zapravo želi. Ajde, molim vas, ovo je jedna od informacija koju veliki broj vas nije znao. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate, ovdje dole ispod video zapisa. Potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja, metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada, sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja.
Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakvim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju i ja ću se drage volje potruditi i izliječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.